रत्नगढ़ राज्य सतरे मोर रत्नगढ़ राज्यर सबु जन प्रजा कुशल अच्छा कि बंधु? हाँ महामंत्री राज्यर समस्त जन प्रजा कुशल अच्छा महामंत्री धन पाखे मन बंधा पड़ी एक जुगर अवसान होगला सत्य धर्म न्यायर विजय है आपण हेले रत्नगढ़ राज्यर अधिपति राजा तपकेशरी सहित धन पाखे मन बंधा पड़ी बंधु बंधु कर्पूर सिना नाही कोना तो रही जाई बंधु ए राज्य मो आउ राजा नहीं नाम को केवल मो मात्र राजा। हाँ बंधु एवं भी रत्नगढ़ जनप्रजा आपण पाद धूली नहीं कृतार्थ हंती महामंत्री बंधु रत्नगढ़ इष्ट देवी माँ बन दुर्गा आपण आलती पाती। हाँ बंधु करामथि श्रेष्ठ एहि रत्नगढ़ अष्टरत्ने एवि मंडिता महान थरे देख इतिहास दश गौरवर अधिकारी तप पूर्व पुरुष पथे अनुसरी रखी पंचर कर्पूर जली कोना पीत रही से महक करामथि श्रेष्ठ एहि रत्नगढ़ अष्टरत्ने एवि मंडिता विस्तारे जनाम अटई महान थरे देख इतिहास। विश्वर मंगल जहार तमे से महापुरुष तपर नाम को शासक देखिब सारा जगत मंगल जहार तमे से महापुरुष तपन नामक साधक देखिब सारा जगत जनहिते पूर्वज अनेक दश
ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି ବଂଶ ରାଜମତ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଦୟା କ୍ଷମାର ବିକାଶ ଯଶ ଗାଇବ ରୋହିତ ଈଶ୍ୱରୀ ଜନାମ ଅଟଇ ମହାନ ଥରେ ଦେଖ ইতিহাস গড়ামত শ্রেষ্ঠ এই রত্নগর অষ্টরত্নে এবে মণ্ডিত বন্ধু এতে সুখ সংসার থাই মধ্য মতে ব্যথিত করুছি গোটিয়ে কথা ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ମୋ ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ ସଦାମିନୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କଲି ବିବାହର 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ରାଜକୁମାରୀ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସେ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ହେଲେ ଜାଣିଛ ବନ୍ଧୁ ବିତି ଯାଇଛି 5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୋ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀକୁ ଦେଖି ଏବଂ ମୋ ପୁତ୍ର ମା ଚଣ୍ଡା ଋତୁରାଜକୁ ଦେଖି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଆଜି ମୋ ବଞ୍ଚି ରଖିଛି ହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ বন্ধু ଧନ୍ୟବାଦ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁ বন্ধু গতকালি তো মু ঋতুরাজকে বৃদ্ধাশ্রমে ছাড়িকি আসিছি সেইটি কিছু অসুবিধা হেবনি বন্ধু সেইটি অভিজ্ঞ সম্পন্ন গুরুমানଙ୍କ দ্বারা বিদ্যা প্রাপ্ত করিথাନ୍ତି বিশ্বাস ଅଛି ବନ୍ଧୁ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କାହିଁକି ନା ତମେ ହଉଛ ମୋ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମୋ ଭଉଣୀ ଜୟ ଆଉ ତମ ଉପରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ହଁ ବନ୍ଧୁ ତାହେଲେ ଯିବା ପବିତ୍ର ରାଜମାର୍ଗରେ କରିବା ଗମନ ଏ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜାଣିଛ ବନ୍ଧୁ ସେଇ ମୋର ଅତୀତର କଥା ମୋ ବାପା ଥିଲେ ଏଇ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜାର ରାଜା ମିତ୍ର ସେନ ଆଉ ମା ଶାନ୍ତିଲତା ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ଆମେ 2 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅନାଥ ହେଇଗଲ ଆଉ ଜାଣିଛ ବନ୍ଧୁ ସେଇ ସେନାପତିଙ୍କ ଗୋଟ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ି ଏଇ ଦୁନିଆରେ ମୋ ରାଜକୁମାର ତପନ ଠାରୁ ସାଜି ଯାଇଥିଲେ ସେଦିନ ମୋ ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ତୋଫା বন্ধু আপনি চিন্তা করতেনি সবু ঠিক যাব তাহলে যা পবিত্র রাজ্যমার্গরে করিবা গমন ঠিক আছে বন্ধু